नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एमती एक पवित्र दिन जो दिन आम देश मातृकार पदार बिंदु पराधीनतार श्रृंखल को विच्छिन्न कर स्वाधीनतार स्पर्श एक अपूर्व सिंहरण सृष्टि करथिला। आउ ये सिंहरण सृष्टि करने पछरे जहाँ जीवन प्रतिटी मुहूर्त समर्पित थिला। हे राम रो अपूर्व शब्द जे गुंजरित करथिले समग्र भारतवर्ष कष्टलब्ध स्वाधीनता को बिना अस्त्र युद्ध कर आनी देथिला महात्मा पांतारे से प्रिय बापूजी पवित्र जन्मदिन। तेणु आज तांकरी चरणार बिंदरे समर्पित उत्सर्गीकृत सूर्य मंदिर एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन ट्रिनिडाड एवं टोबागो हाई कमिशन ऑफ इंडिया मिलित सहयोग एमती एक स्वतंत्र प्रस्तुति हे राम स्वागत करुच्ची हे राम रो ये स्वतंत्र अध्याय को। Namaskar. Today we are proud because we are independent. Whenever we pronounce the word independence, the father figure of our beloved Bapuji comes in front of us. Fortunately, today the auspicious birthday of Mahatma Gandhi, the father of our nation, Surmandir had planned to celebrate the birthday of our beloved Bapuji by presenting a dance tribute on the feet of Mahatma titled Hey Ram. This presentation is a collaborative effort of Surmandir and MGICC. So before starting the presentation, I would like to thank High Commission of India, Trinidad and Tobago. कार्यक्रम प्रथम प्रस्तुति जहाँ आज संध्या जहाँ प्रस्तुत अच्छा सूर्यमंदिर शिल्पी कूल तांकरी समर्पित देवे नृत्यर छंदरे सेमिति एक दिव्य आवाहनी से दिन बिना अस्त्र जे युद्धरे विजय लाभ करते जहाँकर कथा पदकरे भांगी जाइतिला लाठी गुली गोला बंधुक बारूद सबु जेमिति मथा नुआई देइथिले जणे आंठू लुचु नथिबा अधा लंगड़ा लोक पाखरे। सतरे कौन कथा शक्ति थिला कौन सामर्थ्य थिला से शब्दरे जोथिपाई से दिन भୟରେ फेरी जीवा पाई बाध्य होइतिले फिरिंगी माने जो भारतर मोहरे से माने मोहग्रस्त होइतिले जो माने आमको पराधीनतार श्रृंखल भितर बांधी निर्यातनार शिकार होते समग्र भारतीय कथा पदकरे गोटे हाथ मुठारे एकत्व सूत्र स्वराज झुलिला परी मंत्र अभिमंत्रित करथिले तांकरी पाई ए दिव्य आवाहनी नृत्यर छंदरे बापू जहाँ रचना करिसेंती डॉक्टर श्रीनिवास खटुआरी संगीत सजाई गुरु स्वप्नेश्वर चक्रवर्ती वाद्य रचना करिसेंती गुरु धनेश्वर स्वाई एवं नृत्य रचना करिसेंती गुरु ज्योत्स्ना राणी साहू। प्रस्तुत करुचु बापू। Revered the world over for his non-violence philosophy of passive resistance, Mohandas Karamchand Gandhi was known to his many followers as Mahatma. He began his activism as an Indian immigrant in South Africa, and in the years following World War, he became the leading figure of Indian struggle to gain independence from Great Britain through non-violence philosophy. हताश हुअनी शेष घड़ी रहे घन अंधार देखी अंधार परे आलोक आसीब जाइअछि बिहि लेखि अमावास्यार रात्रि बोलिकी रात्रि पाहिब नाही पाहिब निश्चय चिर रात्रि की हुए काहि भारत आकाशे मुक्तिर सूरज जापाई उइछि आजी अहिंसा सारथी सत्तर पुजारी से आम प्रिय बापूजी से आम प्रिय बापूजी। त्वमेवामृत संतानो भारतस्य महामना जातीतिका त्वदर्थं वयं हि गौरवान्विता खदिख्यातिः स्वराज्यस्य प्रीतिषु वर्धिता त्वया ज्वालिता मानवताया
दीपः सर्वहृदि तथा दीपः सर्वहृदि तथा दीपः सर्वहृदि तथा भारत मारा मुक्ति पाई अहिंसा मंत्र जी गाई भारत मारा मुक्ति पाई अहिंसा मंत्र जी गाई सुताखिया करे स्वराज्य अछि सुताखिया करे स्वराज्य अछि एक कथा मकु कहिथिले एक कथा मकु कहिथिले भारत मार मुक्ति पाई अहिंसा मंत्र जी गाई अहिंसा मंत्र जी गाई हे प्रिय बापूजी घेन बड़े आजी हे प्रिय बापूजी घेन बड़े आजी आंभ प्रणिपात पाद तले आंभ प्रणिपात पाद तले आंभ प्रणिपात पाद तले आंभ प्रणिपात पाद तले माटी पाई माटी आनिल जे मुकती माटी पाई माटी आनिल जे मुकती फिरंगीर बुड़ी गला चेता फिरंगीर बुड़ी गला चेता तुम आगे हारी गला बंधुक बारूद गोला तुम आगे हारी गला बंधुक बारूद गोला और आनिला स्वाधीनता
ସତରେ ଚେଷ୍ଟା କରି କେବେ କ'ଣ ଭୁଲି ହୁଏ ବାବୁଙ୍କୁ? ବାବୁଜୀ କେବଳ ଆମକୁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମହାମାନବିକତାର ଚେତନାରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭୂତ ବି କରାଇଥିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାଗବତର ସେ ଅପୂର୍ବ ତଥ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଚରଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଜନତ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଏ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ସେ କେବଳ ଥିଲେ ବାବୁଜୀ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ସହିତ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ସମାଜ ଗଠନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏ ଦୁଇଟି ଭଜନକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇଥିଲେ ବାବୁଜୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଜନକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ରୁଣୁଚୁଣୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦରେ। Vaishnava Janato. The poem speaks about the life, ideas and mentality of Vaishnava Jana, the followers of Vaishnavism. This devotional hymn became popular during the lifetime of Mahatma Gandhi and was rendered as a bhajan in Sabarmati Ashram, followed by the Raghupati Raghava Rajaram, a notable bhajan which was sung by the followers of Mahatma Gandhi at the time of 241 mile salt march to Dandi. वैष्णव जन तेरी करी
आज भी मन पड़े जितेबले अगस्ट 15 मध्यरात्रि तिरंगा पताका उड्डयन कर आम समस्ते महाभारतीय बोली गर्व कर आरंभ कले सेतेबले किए महामनीषी माने चिंता कले जे आम भारत माता पाई एक जातीय संगीतर आवश्यकता अच्छे। ये जातीय संगीत पाई प्रथम चयन करा जायतिला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायଙ୍କର अमर लेखनी निर्झरिणी निःसृत से अपूर्व कथा जो समग्र भारत मातार एक दिव्य स्वरूप को चित्रण करते सप्तरे सप्तरे चट्टोपाध्याय महोदय वंदे मातरम। जदिव परवर्ती अवस्था विश्वगुरुंकर जनमन गण को आम जातीय संगीत भाव में ग्रहण कले तथापि वंदे मातरम जे प्रत्येक भारतीय हृदय में जाति प्रेमर माटी प्रेमर देश प्रेमर अमंद मंदाकिनी को प्रवाहित करे एक अनस्वीकार्य। आसतु ना आउ थे गाई उठा नृत्यर छंद सहित वंदे मातरम। Vande Mataram is an invocatory piece for our motherland. In praise of our land, the great poet Bankim Chandra Chattopadhyay had written this, and this Vande Mataram could unite the whole India during the time of fighting for freedom.
ଆଜି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବାପୁଜୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ପାଳିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସତରେ ଆମ ଖୁସି, ଆମ ଆନନ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟ। କାରଣ ସତ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତ ମାଟି ପ୍ରେମରୁ ମିଳିଥାଏ, ଦେଶ ପ୍ରେମରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ, ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ସେଦିନ ଆକାଶର ଲୁହରେ ବତୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ କହୁଥିବ ଯେ ଏ ମାଟିର ପ୍ରଣୟରେ ଯେତେ ମତୁଆଳ ସଂଗ୍ରାମର ସୁଅରେ ବୁଡ଼ିଲ, ଜୁହାର ତୁମକୁ ମୋର, ଜୁହାର ତୁମକୁ ମୋର, ଜୁହାର ତୁମକୁ ମୋର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବାପୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଜୁହାର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ MGICCକୁ ସୁର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ହେ ରାମ। I would like to extend my hearty thanks to all the viewers for being connected with us during this virtual presentation of Hey Ram, a tribute to Mahatma Gandhi, on behalf of Sur Mandir in collaboration with MGICC, High Commission of India, Trinidad and Tobago. Thank you.